Oh, ngayon, ipipindutin nyo lang tong speak cells. Mother tongue. Yan, magsasalita na siya. 80. 82. 82. 84. 82. Past. Filipino. 80. 82. 84. 82. Past. English. 82. 84. 83. Past. Mathematics. 80. 81. 78. 80. 80. Past. Okay, yun lang kasi yung hinighlights ko, kaya yun lang yung binasa ng computer. So, dapat i-highlights mo lahat para mabasa niya lahat. Okay na?